Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani kharaba shabara bara 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 mandala ramana ramana ramana. Udarabani kharabanda la ramana darabanda la ramana daraba shabara bara 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 mandala ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूर्वत्रमणि खरब शबर बर 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 बंदल रमणि दर बंदल रमण दर बंदल रब हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इधर रमणि खरवत्रमण दर शबर बर 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 बंदल रब हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड होशाना प्रभु तुम नाम धन्य जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो अवन करो समर्थ पाप दोष दुर्बलता और क्षमा करो हालेलुया हालेलुया विरोधी मार्जना करो सिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध करो तारामणि खारवत्रमण तर बंदल रब होली 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 वशाना रब्बा 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम जीसु नाम रे दया करो प्रभु जीसु बहुमूल्य रक्त नाम धौत परिशुद्ध करो प्रत्येक पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई तुम्हारा सहभोजना करिया पई तुमे सहाय्य करो आवन करो सर्वणात्मा तुमने समर्पण जो स्थान सम परिवेश सब मध्य तुम्हारा आत्मा को द्वारा तुम नियंत्रण करो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा का सबते लाभ करी समस्त को स्वाधीन मुक्त होने अनुग्रह करो तुम उद्देश्य रे हालेलुया मन करो समस्त मंडली एवं तुम्हारा समस्त मंडली प्रति मध्य सर्वत्र तुम अनुग्रह दया करो तुम आत्मा कार्य बहुल भाव में साधित हो प्रभु ता अग्नि सदृश प्रज्वलित हो जे प्रिय सर्वत्र ता व्यापी जाई परिबा हालेलुया हालेलुया पूरा बाबा शबर खाल रवनि खारबंदल रवन खारबंदल रव ता मध्य प्रभु से जीवंत जलस्रोत परि हो जेपरि सर्वत्र ता प्रवाहित होई परिबा हालेलुया हालेलुया ता मध्य वायु सदृश हो ता मध्य जद्वारा ता मध्य आओ प्रभु आओ चारियाडे आओ ता बोही परिबा हालेलुया हालेलुया जेपरि कि पवित्र आत्मांगर कार्य को प्रभु अग्नि आओ सदृश एवं प्रभु जल सदृश वायु सदृश तुलना करा तदनुसार सर्वत्र कार्य साधित प्रभु विशेष ग्रामांचल देश राज्य सहर ग्राम सर्वत्र समुदाय जगत इस्राएल देश उदारवाणी खारवत्रमान करवा ताहा तो तुम्हें साधन करुछ करियो मध्य प्रभु जेतबेले तुमर निरूपित समय पहुंची जाए से तुम्हें कार्य करिथाओ आउ ताकु केही अन्यथा करि पारे नाही दारावाणी खारवत्रमान दारावंदल रबा ओ प्रभु आओ मोर आओ अंतर इच्छा और प्रार्थना जो प्रभु तुम से निर्देश अनुसार आओ प्रभु मैं कर तू आसरी से आल्फाबेट शिखापी तो वाक्यर गभीर सत्यता प्रभु आउ जो समय मुझे जानी मो कर्ण प्रवेश कला से मुहूर्त से अन्य कर्ण बाहरी न जाए मोर हृदय भीतर चलीगला से समय मुझे ग्रहण कर समस्त सत्य वाक्य प्रचार कर शिक्षा दी आसुच सर्वत्र मंडल गुड़िक व्यक्तिगत लोकों परिवार गुड़िक हालेलुया हालेलुया तेणु मोर कारण प्रभु सत्य और यथार्थ थिला तेणु मोर हृदय बांछा मोर प्रार्थना जबरी से समय फेरी आसो ये सहर में से 1945 मसीहा तुम आत्मांकर जो कार्य भयंकर भाव में एडी होता जहाँ शुणी मुझे यथेष्ट भाव में प्रभावित हली प्रभु से भाव में कार्य साधित हो वर्तमान समय से समय फेरी आसू ताठारू अधिक भाव में कारण समय सन्निकट जीसु नाम जीसु नाम जीसु नाम दया कर दया कर दया कर हालेलुया हालेलुया किंतु केवल प्रार्थना करिए तो यथेष्ट नुहे से प्राणपण उद्यम करने आवश्यक दया कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो यही सभा कार्य जोगदेव ऑनलाइन जोगदा प्रत्येक शुद्धा तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रत्येक पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ सत्य वाक्य ग्रहण करूँ एवं आत्मा सहायता लाभ कर सब प्रकार
बंधन मुक्त हूँ स्वाधीन हूँ अभिषेक हेतु ज्वारी विनष्ट हो पवित्र आत्मा प्रत्येक आनंद करूँ तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ। प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु तू ही मेरा तेरे सहारा भगता तेरे बिना मैं नहीं
Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Karabanga, Laravana, Daravanga, Laravana, Daravanga, Laravana, Daravanga. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah. Shapa pa 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 riba 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 riba. Udaravani Karavanda Laravana riba 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 riba. Holy, 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 holy. Jesus Ramar, Jesus Ramar, Jesus Ramar, Jesus Ramar, दया करो. Holy, 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 holy. Jesus Ramar, Jesus Ramar. Lord, Hamar Sara, Samar Sara, Samar Sara. Idaravani Karavatra Mana Bara Bara Banda Laravana Bara 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 Banda Laravana. Holy, 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 holy. Sabba ba 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 bara 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 bara. Idaravani Kalaravana Daravana Laravana Bara 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 Banda Laravana. Lord, how much, 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 Lord, how much. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 banda Laravana Daravana Laravana. Sibara bara 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 bara. Oh, holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sibara bara 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 bara. Sabara bara bara ya Allah Ramani Kala Ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Idaravani Karavatra Mana Karavana Karavana Shavaraba. Shavaraba Raba 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 Raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Udaravani Karavatramana Kalaravani Adaravani Karavandalaraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, Hamar Saran Samar Saran Samar Saran Samar Saran Samar Saran Samar Saran. Uttravani Karavatramana Daraba Shabara Bara 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 Bara. Udaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. I praise you and give all the glory, praise you and give all the glory, praise you and give all the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Prabhu hai Shakti diya.
Udaramani Karamandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Raba Udaramani Vada 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 Mandala Ramana Volley 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 bara 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 Idaravani Karavandala Ravani Biri 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 bara 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 Volley 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 Sabara bara 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 Volley 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 तुम्हें महान 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 हे महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो सबसे अच्छा हालेलुया 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 इधर वक्रमणि खरबंदला रमना रमंदला रबा उधर वक्रमणा दर वर्ष बरा 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 Volley 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 Oh volley 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 Hallelujah 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 Thank you Jesus 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 Holy 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 Praise the Lord Lina अपनी की प्रार्थना करूँगी
ଜୋନ 14 ପର୍ବର 15, 16 ଆଉ 17 ପଦ। ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ। ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଇନ୍ ୟୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନ୍ତି, ୱିଥ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହବ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ এই কথা କହିଲେ ଯେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ ମାତ୍ର ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଭିତରେ ରହିବେ। ଭିତରେ କେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ମାତ୍ର ତାପରେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଠି 16 ପଦରେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସପ୍ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ। ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ତା ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆତ୍ମା ଚିରକାଳ ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଥିଲେ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ମାତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସପ୍ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ। ତାମାନେ ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଚିରକାଳ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେତିକି ସମୟ ସେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲା ସେ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ଆଉ ତମାନେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପରଠାରୁ ଜଗତରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ରହିବା କଥା ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ପରେ, ତାପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିବା, ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେତେ ପରିମାଣରେ କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବି ହେଉଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ବିଫଳ ବି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ତ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଲା, ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ବତାସ ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ଆଉ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ବତାସ ବହିଲା, ବଢି ଆସିଲା, ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ତାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ମାତ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଗୃହର ପତନ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପଥରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମୟ, ବୃଷ୍ଟି ହେବା, ବଢି ଆସିବା, ବତାସ ବହିବା, ଧକ୍କା ମାରିବା, ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଲେ, ଆଉ ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ ମୋ ଠାରେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମେଷ ପାଳକକୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଆଉ ମେଷ ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସିନା କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଉ ମନ, ଆତ୍ମିକ ମନ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ମରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଆହୁରି ଅଧିକ କରି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ବିଘ୍ନ ପାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ 3 ଥର ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ସବୁ ଯାକ ସଫଳ। ଜଣେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ହେଲା ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲେ, ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ପରଭାଷା କହିବା, ତାର ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ ତ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଯଦି ସେପରି ଆତ୍ମିକ ମାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ଚାଲିବେ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିର ସମୟ ଆସିବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ସଂକଟ ବିପଦର ସମୟ, ସେତେବେଳେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ଖାଲି ତାଡ଼ନା ହବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ, ବଳ ଚତୁରରେ ଶୟତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ପକେଇ ରଖିଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ। ଯେପରିକି ପାଠ ପଢିବାଟା ପାପ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାହୀନ ହେବାର ଭଲ ନାହିଁ। ପାଠ ଯଦି ନ ପଢିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବାଇବେଲଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢନ୍ତୁ? ସେଥିରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଯେ ଯାହା କରେ ତାହା ମାନିକି, ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ଏଇ କେତେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ମନ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି। ଆଉ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ବଡ଼କୁ ଜବାବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର କଣ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇବା ସଫଳ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାକ ଜମି ଭୂମି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କି ଲାଭ ହେଲା? ଶେଷରେ ତ ପୁରା ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ସେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ତ
तो एपरि गोटे विषय चिंता कले गोटे दृष्टि चिंता कले पाप ना बाइबल लिखा प्राण विद्या नबार भल ना किंतु आउ गोटे कथा बोले बहु विद्या बहुत क्लेश अच्छे बहु विद्या भीतर जाई वैज्ञानिक माने स्पेस को जाउछंती महाकाश को जाउछंती नाना गवेषणा करिया मध्यरे मृत्युर सम्मुखीन भी हो जाउछंती आउ एपरि अनेक कथा जने बहुत शिक्षा पाइला पर उच्च शिक्षा पाइला पर वर्तमान चाकरी समस्या प्रॉब्लम चारियाडे छोट काम करिया पे के इच्छा करिवे एते पाठ पढियो छोट काम के करे छोट चाकरी के करिवे से बड़ चाकरी करिया पई चाहूथिबो किंतु चाकरी कम थिबो आवेदनकारी मानकर संख्या हजार हजार लक्ष लक्ष थिबो केमती हबो से माने दुख पाइबा छडा कोन एपरि हला आमे जेतले 1981 मसिया रे आउ 80-81 मसिया रे मु आउ बरमपुर यूनिवर्सिटी भंजबिहार पढ़ुଥିଲି सतबळे एमती गोटे विषय आरंभ हला शिक्षित युवक युवती माने आउ सेमानकर बेकारी समस्या हेतु सब आत्महत्या करिया लागले सेना गोटे बहुत जोरे गोटे आरंभ हला चारियाडे देह ऊपर किरोसिन पेट्रोल ढाड़ी की जाली दउछन्ती ते पाठ पढि हमको चाकरी मिलुनी एमती वर्तमान से समस्या तो आउर केते बेसी तेणु बहु विद्यार बहुत क्लेश अच्छी या गोटे विषय जा हो किंतु कहीं तो सीधासलख कही पार ना जे पाठ पढ़ाटा खराब उच्च शिक्षा पाइबाटा खराब भूल पाप बोली कहीं कही पार ना मात्र शैतान से काम करे जो माने पाठ पढ़ती आ जो माने भल पढ़ती बोली कह जाए परीक्षा जो माने भल करती से आप गिरजार के देखिए गिरजा पाठ पढ़ार समय कहीं जो मीडिया वाला मैंने पचार तुम सफलतार रहस्य कौन चाबिकाठी कौन कठिन परिश्रम कौन कठिन परिश्रम केते घंटा तुम परिश्रम कर 16 घंटा 18 घंटा 24 घंटा गिरजा आसबे केबे पाठ स्वर्ग नब कि जीशु आसुचंदी शीघ्र करी पाठ पढ़ ज्ञान अर्जन कर उच्च शिक्षित हो बाइबल लिखाई ना पाठ न पढ़िया लोक मान किपरि भाव में प्रभु व्यवहार करपरि दाऊद जेपरि जोसेफ एमान पर लोक मान केते प्रभु पितर एमान पर केते ऊपर उठेले जगत रे मध्य सम्मान देले सेमान को परि केही हेई पारले जीवसु मध्य प्रभु कौन तुम जाब जीवन केही तुम सम्मुख ठिया ही पारिब ना आउ जीशु निजे पाठ न पढ़ी पंडित थिले तेणु एटा हूँ शैतान चातुरी पाठ अच्छी ना पढ़ा अच्छी ना परीक्षा अच्छी ना से परीक्षा दिन जो जीशु आसबार थी जदि जानी पार ख्रीस्टियान लोक मैंने परीक्षा देवा जीव से चाकरी अच्छी जो मैंने चाकरी पूरा पूरा मात्रिक अच्छा भक्त हो चाकरी भक्त ईश्वर भक्त नहीं चाकरी भक्त चाकरी को जी दिन सारा खटे मात्र प्रभु से समय देवे ना एटा शैतान चातुरी नहीं गिरजा चाकरी नब स्वर्ग को गिरजा प्रार्थना प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण कर यहीपरि व्यवसाय ना बंचो केमती मनीष लिखा तो प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण कर एपरी सब हूँ शैतान चातुरी जोड़ा मनीष जानी पारे बुझी पारे जे हूँ मोर भूल विभिन्न प्रकार कर्तव्य कर्म अच्छे सब विषय पछरे करी आमको प्रभु को समझ के आगे को बढ़ा जदि बहुत नेग्लेक्ट हो प्रभु धरवे निश्चय जे जानी जानी प्रहार योग्य कर्म करे ताको बहु प्रहार प्रहार करा मंडली बेसी समय अलग ही रहिले केबे प्रभु पसंद करिवे नै सेटा बाइबल लिखा होची मंडली रे कोन करबा को गीत संहिता 92 पर पर सदा प्रभु को रोपित रूटेड हवा को गोटे गछडा रोपित होई भूमि रे कले से हलचल हवा नै से प्रकार चिंताधारा या अनेक काम अच्छे बाहागर से चारिड़े बाहागर तो खाली बाहागर जीव बाहागर जीवाई कहीं अटके दिन हो कि राति हो छुट्टी फुटी नहीं सब चारे चली जन्मदिन पालन करने छुट्टी फुटी नहीं सब कम कर गाँव देह असुस्थ पीड़ित साड़े भी पड़े गिरजा प्रार्थना से प्रकार मन नहीं सब शैतान चातुरी अरे जनकर मृत्यु निज संपर्क लोक कौन कर बाध्य रविवार हेले
जीशु कौन कले जने लोक से लोक कहला प्रभु मु आपनकर अनुगमन करी मत बापा एई मोर चाली गले मरि गले ए कबर दे के आसी जीशु छाड़ देले ता हो जाओ जाओ करी कि शीघ्र पळे आसी तमति कहले मृत मान को कबर देबे तु माने जे ईश्वर राज्य घोषणा कर एपरि जने देशर जने विशिष्ट लोकक विषय आउ एपरि दिने घटितला जे तळे से बहुत लोकंकर सम्मुखरे आम देश आउ से भाषण वक्तव्य दौरान पाखे चिठी आसे आस्ते कि जड़े धरे देले गृहर बापा कि माँ मृत्यु घटी से खोलिले ना वक्तव्य सरिया पर्यंत जानी खोलि एमती किसी गोटे सांघातिक विषय थी बापा कि माँ की स्त्री की पिला कार मृत्यु से निश्चय रही सब बंगान कर से चली पर शेष खोली देखा बेले सतरे जड़े प्रिय जनक मृत्यु हौ एबे गले चलियो मात्र मोर जो समय हम शक्ति से समय मते जागतिक लोक माने मध्ये प्रिय भाव चिंता करती प्रभु लोक मान चिंता द्वारा किपरि हवा कथा आओ तेणु सेटा ठीक विषय आमान को प्रभु को प्रथमे समय दबा हम आउ जन लोक मु खाली नमस्कार दे चली आसी घर समस्त मु जीशु को पछरे जाउछ मु रही परिनी तमान को सहित सब घर द्वार कथा सब बुझियो तो माने ताकि भी मना कले लंगड़ कंठरे हाथ दे पछुक नेले स्वर्ग राज्य योग्य हब ना केमिति भाबरे मन को चलीबा को अछि हमर धर्म कर्म केमिति हमर चिंताधारा केमिति बा को अछि सामान्य सामान्य विषय मन को हटै दउछि शैतान रो चातुरी रे कोन पडुछु हमें निजे स्वतः प्रवृत्त भाबरे हमें एपरि कार्य सब करू जा भलो विषय नै बाइबल कोन लेखा प्रभु कौन संतोषजनकता अनुसंधान कर कौन सी विषय आम करने पूर्व चिंता करने पूर्व निष्पत्ति भाई प्रभु खुशी हे तो यहाँ प्रभु इच्छा तो से बुझी से बुझी कम करने आप जेकोसी स्टेप नि असुविधा ना से भाई माने से जो समय विक्रय कर समस्त आपको छाड़ी दियो प्रभु जदि आप संगे थे आप भाग्यवान प्रभु को इच्छा अनुसार कौन सी कार्य करने को पदक्षेप ना आदौ पछघुंचा दिंतु ना मात्र भलरे जानतु चिंता करतु पूर्व आप जहाँ कौन प्रभु को इच्छा अनुसार ना प्रभु को इच्छा अनुसार प्रभु आप संगरे रही सबू विषय जहाँ घट सबू मिसिकी फाइनाली आप मंगल परिणत हम रोमियो 8 पर्व 28 पद अनुसार लिखा जो मैंने ईश्वर को प्रेम करते संकल्प अनुसार आहूत जे समस्त घटना मिली मंगल साधन करे तबे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो एथि पई पवित्र आत्माଙ୍କର आवश्यक आत्मा मानकर भितरे रहिबा को भितरे पाखरे नै पाखरे थाई कि शिष्य मानकर अवस्था एपरि हला समस्त छाड़ी चली गले भीतर तीन थर स्वीकार कले आउ एत द्वारा तांग अवस्था कोन हला बा प्रभु यीशु जो वाक्य कहचंदी सेटा जदि सफल ही थांता ताहले कौन होता आउ माथ्यू 10 पर्वर 32 और 33 पद रे लिखा आउ जे के लोकंग साक्षात रे मते स्वीकार करियो मो मध्य मोर स्वर्गस्थ पितांग साक्षात रे ताकू स्वीकार करी मात्र जे के लोकंग साक्षात रे मते अस्वीकार करियो मो मध्य मोर स्वर्गस्थ पितांग साक्षात रे ताकू अस्वीकार कर चित्र जितने थर अस्वीकार कले कौन करने कथा जीशु ए प्रभु जीशु निजे तो यही कथा कहते माथ्यू 10:33 अनुसार स्वर्गस्थ पिता लोकों सम्मुखें से अस्वीकार कले राण प्रमाण कर जाने पिता सम्मुखें जीशु कहवा कथा तुम्हें किए जाने से निर्बुद्धि कन्या से तुमने किए जाने ही जानी से बाम पार्श्व लोक मैंने जो अभियोग करे प्रभु आपन को देखी आम के भोजन पान करने को देना हूँ वस्त्र देना घर को डाकिना हूँ आप कारागार थिबा समय आम आपन को संखुलू ना केवा आउ पीड़ित थिबा समय आप सेवा के जीशु कौन पूरे क्षुद्र भाई मान मध्य जन पाई न पड़ता मो तो मैंने ये सब करना हो सापरस्त मान शैतान का दूत मान प्रस्तुत प्रस्थान एपरी भाव में आउ गोटे गोटे समय मु तुम से 5 निर्बुद्धि करे तुमने के केबे तुम जाने माथ्यू 7:21 रे मध्य
ଯେତେବେଳେ 21-22 ପରେ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କଣ ତୁମ ନାମରେ ଆଉ ଭାଉବାଣୀ କହିନାହୁଁ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନାହୁଁ ଏବଂ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହୁଁ, ମାଥ୍ୟୁ 21:22 ଆଉ 23 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଯୋଉମାନେ ଭାଉବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ମିଛ ନାହିଁ କହିଥିବେ, ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କେତେ ଡିମନ କାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଭଳି ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଥିଲେ କାମ ତ ହବନି ନା। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଣ ମନା କଲେ? କାହିଁ ମିଛ କହୁଛ ଦେଖ, କେବେ ତ କରିନାହାନ୍ତି ତ, କେବେ କହିନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପୁଣି କହିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଏ ପାଖେ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଏ ପାଖେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ହଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସଲାଇଡ କରିଛନ୍ତି, ପତନ ଆସିଛି, ଡାଉନଫଲ ଆସିଛି, ଅଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ତ ବାହାର କରିବେ ନା କଥା, ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେମିତି କରିଛ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ତମର? ଆରମ୍ଭ କଲ ଭଲ, ଶେଷ ଭଲ କରିନ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ତମ ଜୀବନ ପାଇବ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଚାଲିଲ ଭଲରେ, ତାପରେ ଆଉ ଭଲରେ ଚାଲିନ, ଏବେ ତମେ ନରକ ଯିବା ଛଡା କିଛି। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ, ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ସତର୍କ ହବାକୁ ହବ। କଣ? ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ଭଲରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ତୁମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ, ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ବାଇବେଲ ପଢିପାରିବେ, ବାକ୍ୟ ବି ମାନିପାରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହବ। ମାତ୍ର ଭିତରେ ଆସିବାରେ ସେଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆତ୍ମା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ହଉ ସବୁ ଯାହା କିଛି ବି ହଉ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁରା ପୁରୀ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଭୟ କି ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନତା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଲେଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜନ 9:8 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମଙ୍କର ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁତ କାମ କରିପାରେ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ମିଳେ ତଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ଆଉ କଣ? ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ, ଚିହ୍ନ ପରା କୁହାଯାଇଛି ପରଭାଷା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, नो डाउट, ଏଇଟା କେହି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଯୋଉ କଥା କଲେ ପିତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ବଢୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଚିହ୍ନ, ଭୂତ ଛଡେଇବ, ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ହାତ ଧୋଇଲେ ସୁସ୍ଥ ହବ। କାହିଁ ସେ ସବୁ? ତାହେଲେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଆଉ କେମିତି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ? ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଥିବ। ପରଭାଷା ଚିହ୍ନ ଯେ 2-4ଟା ପଦ ଗୋଟିଏ ଧାଡି 2 ଧାଡି କହିଦେଇକି ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥ 14:18 ବେଶୀ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯାହା ସେ ଏଫେସୀୟ 5:18 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ଆପଣ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ ହବ।
जमी गोटे बाल्टी 10 लिटर पानी धरे 1 लिटर जदि अच्छे आउ 9 लिटर खाली होगी अच्छी 9 लिटर को आहरी करंतु पूरा करंतु बाल्टीटा पूरा हो जदि से स्तर को आसवे सेमिति प्रभाषा करेंगे तापर आत्मांकर 9टा दान गुड़ा अच्छे सेगुड़ा कार्य कर परिपूर्ण आपणकर धर्म जीवन अनेकों आगे आदर्शपूर्ण हम प्रभुंकर संतोषजनक हम आपण प्रभु ठारे सुग्राह्य हेबे लोक जानिबे चिन्हिबे ए जने प्रभुंकर लोक बोली कि जानिबे चिन्हिबे मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड कहिकी आ रियल काम आपन द्वारा खोजिबे लोक आपन को गोड़ेबे आपन को पछरे माड़ी आसीबे आपन को निकट को कारण प्रभु यीशु कहले जोना 15 पर्व रे मु तम द्राक्षा तुमे शाखा जदि कौन सी शाखा मो ठारे रहिबो से फल फल अधिक फल फलिया पाए मो पिता को परिष्कार करी परिष्कार नहले परिष्कृत नहले आमान को प्रभु व्यवहार करिबे अनेक चाहती प्रभु पाए काम करे किंतु काम किछि नै कारण से परिष्कृत जीवन समान को नै वाक्य अनुसार परिष्कृत नाहंती समान प्रभु को दृष्टि समान जीवन ठीक नाही कौन सी लोक तो निजो कहबे मु भूल रे अछि केही कहले भी तो मानिबो नै मात्र प्रभु कहिबे तुम्हें कहूच मो धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छे मोर कौन स्वभाव नहीं आत्मिक विषय मात्र से लिखा जे प्रकार तुम्हें हो दीनहीन दरिद्र अंध उल्लंग दुर्भाग्य तुम्हें जान तेणुक मन परिवर्तन उद्योगी भाई मन परिवर्तन कर यहाँ अनेक आवश्यक अच्छे तेणु समस्या देखा जाऊँ कहीं आम जहाँ चाहूँ तार अनेक विषय इच्छा करूँ प्रभु आम आम द्वारा करूना से सब आत्मा हे तो आम सांगे अच्छा भितर नहांती अल्प अल्प कर चलु धर्म कर्म बाइबल पढ़ा गिरजा प्रार्थना करवा समय सुविधा सुजोग अनुसार आम जीवन आदर्श हवा अन्य पाखे पाउल तीमथी करे तुम्हें आउ कार्य वाक्य विश्वास पवित्रतार विश्वासी मान आदर्श विश्वास अविश्वासी तो सब गिरजा प्रार्थना विश्वासी मान आदर्श हवा कष्ट विश्वासी मान आदर्श हवा कले दृढ़ विश्वास चलवा सब प्रभु सभा मंडली सभा लगी रहा पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटा वाक्य मानि चलवा विश्वासी माने मानिबे एते आगे अच्छा सब वाक्य मानुछ प्रेरित शिक्षा मानुछ विश्वासी अविश्वासी माने खाली बाइबल पढ़िया प्रार्थना करवा शुणिले गिरजा आस सब गिरजा प्रार्थना कर विश्वासी मान आम देखु तुम सब गिरजा प्रार्थना विश्वासी माने मानिबे विश्वासी मान आसला बेलू आत्मिक विषय थी आत्मिक दान कार्य करा प्रभु कथा करते स्वप्न दर्शन भाववाणी द्वारा आश्चर्य कर्म द्वारा विश्वासी माने मानिजे प्रभु प्रभु लोक प्रभु संगे अच्छा प्रभु कथा कहते प्रभु व्यवहार कर पवित्र आत्मा प्रकृत परिपूर्ण नहेले ए सब विषय घटब ना पवित्र आत्मा परिपूर्णता ही सब समस्यार समाधान तेणु समस्या को देखते आपण प्रभु प्रति दृष्टिपात दिने निकट में गोटे इंग्लीश आड़िया जो पिक्चर मेसेज पोस्ट कली सोशल मीडिया आउ फेसबुक रे अपनी मेसेंजर आ व्हाट्सएप रे से लिखते जे आउ तुमर समस्या प्रति दृष्टिपात करना ही मात्र आउ ईश्वर प्रति दृष्टिपात कर पूरा मन पड़ुनी कौन देखी मु तार सब समाधान मो कहीकि मु किसी गोटे बाइबल गोटे पर्सन से देदेली प्रेरित 16 पर्व रो गोटे पर्सन गोटे अंश जो पाउल शिला जंजीर बंधाई लुहा शिंकुड़ी रे आउ पादर हरिकाठ बंधाई एपरी भाव में बेत्राघात कर बंदी मान बंदी गृह पकाई कारागार मध्यरात्रि केते कष्ट अनुभूति से चिंता न करी बंदी पड़ू केमती आम मुक्त हवा से कथा चिंता न करी से माने प्रार्थना कर स्तव गान प्रभुंर प्रशंसा कर हाँ तुम समस्या प्रति आपनकर समस्या प्रति दृष्टिपात न करी प्रार्थना एवं प्रशंसा द्वारा ईश्वर प्रति दृष्टिपात करते
आपण एक अद्भुत उद्धार केबे भी हरइबे नहीं। इंग्लिश रे आ ओडिया रे कोई गोटे शॉर्ट मैसेज पिक्चर मैसेज पाउलो सिला से करी एटा पढंतु कोई से पद पर्व विषय यथेष्ट भाव में जड़े आत्मारे प्रेरणा पाइब तार आत्मिक जीवन में बढ़िबा पई मु जो मैसेज गुडा को पोस्ट करे जदि भल्लरे भल्ल मनरे से जदि पढिबो रीडिंग कर दे किछि नाही से एते अनेक विषय कहू कारण सब से सब स्पिरिचुअल मैसेज तापर मो प्रार्थना एडा अनॉइंटेड हो बेले बेले छोट छोट भी थिबो लंबा भी थिबो फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकतार पूर्ण से विषय थिबो। तबे जाओ एसुरा कार्य करिबा कार्य रे परिणत करिबा दरकार सुनले कोन हबो पढिले कोन हबो कहिले कोन करिबा दरकार जनो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हबा को लेखाई पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है कि तो सब आध्यात्मिक संपूर्ण परस्पर उस्ताद लेकिन जोंटी प्रभु आत्मा सेडारे स्वाधीन कर अन्य का हबो नै तके ए मनुष्य जीवन पुनी जगत समस्या बहुल जे तेबे प्रभु यीशु कहले जगत तुम्हारे में क्लेश अछि सस समय आउली भयंकर साहस दर मु जो तू जय करती साहस में गोटे बाट अछि से बाट होची पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हबार विषय जाको पुस्तक लेखाला जब आत्मा मन को मध्य वास करिया पई चाहू छथि आउता से अमन को संपूर्ण रूपे अधिकार करिवा पई एकांत कामना करंती बोले लेखाला आउ से जाको पुस्तक रे जब आत्मा अमन ठारे वास कर तार चारि पर्व एवं पांच पदरे ना तो मैंने कौन धर्मशास्त्र ये वाक्य को व्यर्थ बोली मन करूछ जो आत्मा को से आमान को मध्य वास करबा को देई अछंती से आम मान को संपूर्ण अधिकार करबा निमंते एकांत कामना करो आपन को प्रेरित भर करूछ ए तो सोचते मोठा अनेक लोक ए सत्य कहंती नै पवित्र आत्मा को टॉपिक ही नियंती नै भीतर को ही लोक जानती नै ए सब सत्य वाक्य जेतु प्रभु ठारे मो ठारे प्रभुଙ୍କର आह्वान अछि प्रभु मोर चक्षु खोली देइछंती सत्य विषय जानिबा पई तेणु सत्य विषय छड़ा अन्य किछि विषय मो प्रकाश करिया चाहे ना आत्माଙ୍କର चालना अनुसार कार्य करिया पई मो चाहे एक दृढ़ संकल्प सहित मो कार्य करि आउ सेथिरु मो केबे निवृत्त होए ना बाकी मते निवृत्त करि पारिबो भी नाही आत्मा अछंती भीतर को जीवा को वास करिया को भीतर सहित नै भीतर रहबा को आउ से मान को पूरा अधिकार करे पाइन अर्थात आपण पूरा पूरी आत्मा रे परिपूर्ण हो जांतु सेतरे सब समस्या रा समाधान द्वितीय कोरिन्थियो 3:17 अनुसार जोंठी प्रभु आत्मा सेठारे स्वाधीन जदि प्रभु को आपण प्रेम को भय को ताकर सेवा कार्य सब करि चलतो हे पारे आपण सब पवित्र आत्मा संग रहन कि भीतर जेतले रहिबे आपण से आत्ममंडल प्रेरित मान को परि हे जिवे नले से माने मध्य जतु यीशु को अस्वीकार त्याग करले गोटी गोटे समय आपनकर जीवन शांति हो मुनि जे भी तार साखी हमर प्रेम मंडल रे आगे बहुत लोक थिले पवित्र आत्मा भी प्राप्त हले प्रेरित को शिक्षा माने सब सब गोटी पर गोटी अनेक खसी समान चली गले आ कोन करा जो समान आ जब यीशु भी दिने बहुत दुख रे से कहले आ गोटे गभीर आत्मिक शिक्षा लोक बुझी पाराने घृणाजन विषय के एडा सहयोग करि पारिबो कहि सेई दिन ठारू सामाने यीशु को छाड़ी चली गले विमुख होय गले आ तांको संगे आउ गमन कले नाही कोन यीशु भूल कले कोन से भूल अधर्म अन्याय दुर्नीति कले से चली गले जेते आश्चर्य कर्म करूतले सेगुडा को किछि नाही यीशु कहले गोटे समय मोर कथा नले मोर कर्म देखिले विश्वास करो आउ को लोक से बड़ी कर्म करता कुआरे गले से माने ना निजे निजे सेमती काम करूछन कथा कहते लोक बहुत प्रकार समालोचना क्रिटिसाइज करी निज पाखे किछि कोन करा समस्त स्वाधीनता दिया केबे केबे गोटे कथा जो कहते देखंतु गोटे मेष आ हजिबार से खोजी खोजी से गला सब अनेस छाड़ी खोजिला सेमती प्रभु लोक मान को कहना आपण माने सेमती करना खोजुना खोजिबा को लोक ठीक अछि जे हजिबार जो खोजी गला खोजिबा पे से गला आ गोटे कथा भी अछि मु कहिबी कोन सानो को जो आपण से चली गला कदाचार रे से आ सब जगह उड़ी देला बापा तो खोजिले नै ताकू खोजिले लोक पठैतिले ता खोजिया पे कोठी अछि ता खोजी ए भीतर फरक कोन जाउ छथि मेष मेंढाटा हो मेंढार बुद्धि ज्ञान ना तेणुक लोक मैंने गोटे समय कहते मेंढा गोटे मेंढा मेंढा ही रही
ମାନେ ଯାହାର ଭଲ ହିତାହିତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ସେମିତି ମେଣ୍ଢା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମେଣ୍ଢାଟା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ହଜି ଯାଇଛି। ଯାହାର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଚାଲାକ ଥିବ, ସେ ହଜିବ କେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାର ସିଚୁଏସନରେ ସେ ପଡି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ। ସାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିନ, ଇଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ, ମୋ ଭାଗରେ ଯାଅ, କଦାଚାରରେ ଉଡିଲା। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତାର ଏଇଟା କରିବାର ଥିଲା ତାର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଖୋଜା ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା କଣ ସତ, ବାପା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଉତ୍ସବୀ ବି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲା ବାପା କେବେ ଖୋଜିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି। এইটা হচ্ছে ফরক। ଲୋକମାନେ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଗୋପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହବ ନା। ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତମକୁ ପାଇବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବ କଣ? ଖାଲି ଯେ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲୁ, କୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ହେଇଗଲୁ, ଛଡା ସେ ଆଉ ବ୍ରଦର ଦିନାକରଣ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ନା ମୁଁ ତୁମ କାମ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଭାବ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଇନସାଇଟ୍ ଇନଟୁ ହେଭେନରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ତୁମେ କହୁଛ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଡାକି ନାହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ କଣ କଲେ କହିକି ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ସେମାନେ କାମ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିନି ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ। ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲା ବେଳେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସି ମତେ ହୁକୁମ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, କାହିଁ କରୁନ, ମୁଁ ତ ମତେ କାମ ଡାକିନି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ରଦର ଡିଜିଏସ୍ ଦିନାକରନ ଆଣ୍ଡ ଇନସାଇଟ୍ ଇନଟୁ ହେଭେନ ତାଙ୍କ ନିଜର ବହି ନିଜ ଲେଖାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଷମାନ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ଆଉ 2 Corinthians 3:17 ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନୀ ଖାରବା ଶ୍ୟାମାନି ଖାରବା ତ୍ରବାନା ଦାରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଉରବା ଶ୍ୟାମାନି ଖାରବା ତ୍ରବାନା ଖାରବା ଦାରବା। ଆଦି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପବକ୍ଷ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛ, ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇ ସାରିଛ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ। ଦରବାନି ଖାର ବର୍ଷା ପାରି କାଲା ରବାନି ଆକାର ବତ୍ରମାନ ଆକାର ବନ୍ଦାଲ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବାକୁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଥେଷ୍ଟ ପର ଭାଷା କହିବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଜାଣି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗି ଯୁଗି ତୁମର କଣ୍ଠବିଦ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ